السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي الدرس على فيما يخص الصدق والكذب. إذا كان ما نقدرش نتكلم على الصدق دون ما نتكلم عن الكذب، إن شاء الله اليوم في المقدمة اللي كنت ذكرتها نعاود نذكرها اليوم وننطلق منها إن شاء الله باش نكملوا هذا الدرس هذا إن شاء الله اليوم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on avait entamé la semaine passée, quand on avait parlé d'un autre sujet, mais on avait entamé la parole sur la vérité et le mensonge. On ne peut pas, parce que parler de vérité sans parler de mensonge, et on ne peut pas parler de mensonge sans parler de vérité. Donc, Inch'Allah, notre séance on va parler, Inch'Allah, de la vérité et du mensonge. فإخوة الإيمان، علم الإنسان يتكلم على الصدق هو وعكسه الكذب. الصدق اللي نتكلم على الصدق عكس الصدق الكذب، وعكس الكذب هو الصدق. هذا هو هذا الكلمتان هذه. الصدق هو الظاهر يكون مطابق للباطن اللي ما يظهرش. عندما يكون الظاهر مطابق للباطن هذا هو الصدق إخوة الإيمان. وعندما يكون الظاهر للإنسان مخالف للباطن فهذا هو الكذب. هذا باش نوضحه بصفة موجزة. ولكن هذا الصدق هذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالصدق. هذا أمر من الله، ما عندناش الاختيار. ما هوش إذا مستحب الأمر تحب ولا ما تحبش، لا، هذا أمر الله تبارك وتعالى. انظر حتى في الآية فيها تحذير، عندما الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بالتقوى. عندما الله يقول لك اتقوا الله لو لم تفعل فلست من المتقين. هذا هو يقول الله تبارك وتعالى في الآية يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، الأمر يأمرنا الله باش نكون مع الصادقين. لو لم نكن مع الصادقين فلنكن مع الكاذبين، وهذا أكثر من تحريم. لأن الله تبارك وتعالى الوعيد من الله هو تقوى الله، اتقوا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بنفس التحذير ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. كيف يقول عليكم بالصدق؟ أمر، ما عندكش الاختيار. عليكم بالصدق وإياكم الكذب. شوف، عليكم بالصدق، الحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، يقول إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق. كيقول الرجل خص الرجل والمرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، ولكن هذا خصوص للرجل والمرأة. الرجل من بلوغ الحلم، من عند سن البلوغ إلى ما لا نهاية حتى يموت، هذا مكلف بهذا الأمر، والمرأة كذلك من سن البلوغ إلى حتى نهاية العمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا يزال الرجل يتكلم بالصدق حتى يكتب عند الله الصديق. ونشوف شكون هو الصديق. ولذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من صدقه، مناش ذكر من الصدق تاعه أبو بكر الصديق.
فإذا كان يعني تكون مع الصديقين تكون في أعلى درجة من الجنة نشوفها فيما بعد. ولكن شوف انظر يعني إذا كتبك الله صديق فمصيرك الجنة لا محالة، ما تدخلش للنار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في نفس الحديث: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. نعم، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كتبت عند الله كذابا أعاذنا الله وإياكم فمصيرك النار لا محالة. لو لم يتب الإنسان على الكذب قبل ما يموت كان مصير النار لا محالة، لأنه كتب عند الله كذاب. والكذاب إذا كتب عند الله كذاب ما عليه إلا التوبة. ما كانش كفارة هذه تكفر عليه ولا حاجة يصوم، لا، توبة، توب إلى الله، تروح تغتسل وتوب إلى الله. إذا كان كتبك الله كذاب حبطت أعمالك. هذا هو يعني الإنسان يشوف من هذا المنظور هذا. يعني الكذب إخوة الإيمان راهي صفة من صفة النفاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من صفات النفاق إذا حدث، من صفات المنافق إذا حدث كذب، إذا يحدث يكذب. هذه صفة من صفة النفاق حتى يدعها. قال: من كانت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صفة ففيه صفة من النفاق حتى يدعها، حتى الإنسان يتخلى عنها ويتوب إلى الله من هذا الفعل الشانع هذا. Le premier point, parce que quand on parle de la vérité et du mensonge, il faudrait savoir que c'est un impératif, c'est un ordre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné d'être véridique. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas souhaité, fortement souhaité, non. C'est un impératif, c'est un ordre. Allah Tabaraka wa Ta'ala, écoutez bien, parce que c'est un avertissement d'Allah. Quand Allah il s'adresse aux croyants, d'abord c'est le premier avertissement, parce que sinon il s'adresse aux gens en général. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, aux gens craignez votre Seigneur. Mais ça concerne tout le monde. Mais quand il s'adresse aux croyants, c'est-à-dire non seulement c'est un avertissement pour cette catégorie, alors on doit ouvrir nos oreilles, mais le deuxième avertissement d'Allah, c'est qu'il vous dit craignez Allah. C'est il dit: oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Soyez parmi les véridiques, c'est-à-dire qu'il nous impose la vérité. Si on ne prononce pas la vérité, on est considéré comme menteur. C'est dans ce sens qu'Allah Ta'ala, et il nous dit craignez Allah et soyez parmi les véridiques. C'est-à-dire que si on n'est pas parmi les véridiques, on ne craint pas Allah. C'est ce qu'il a, c'est implicitement, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on doit voir la chose. Cette injonction ou cet ordre nous vient aussi de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit une chose très importante. Il dit soyez parmi les véridiques. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas le choix non plus. Il dit soyez parmi les véridiques. Pourquoi? Parce qu'il dit que la vérité mène vers la piété. Et la piété mène vers le paradis. Et que la personne ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Si vous êtes inscrit auprès d'Allah comme étant véridique, déjà qu'il y a beaucoup d'avantages, on va les voir, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est le paradis. Si Allah vous inscrit comme véridique, vous mourrez, vous rentrez au paradis. Vous ne goûterez pas l'enfer. C'est ça les véridiques. Et vous allez voir quel est le rang qu'Allah a réservé aux véridiques au paradis. Et qu'on citera un véridique parmi les véridiques, c'est Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr le véridique, il a cru en Allah, il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en Allah. Lorsqu'il lui a dit, c'est le premier à s'être converti à l'islam, il faudrait que vous le sachiez. Abu Bakr, c'est le premier. أول من أسلم هو أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي أول من أسلمت من النساء هي خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأول الرجال الذي أسلم هو أبو بكر. عندما حدثه صديقه، عندما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صدقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هو أبو بكر الصديق. الصديق ذكره الله في القرآن يعني.
فهذا الصديق مكانته في الجنة بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه. Le premier à s'être converti à l'islam ou à avoir embrassé l'islam, c'est Abu Bakr. La première des femmes, c'est bien sûr Khadija, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي الصبية Ali, barakallahu fik. Et voilà, Ibn Nawfal, il ne s'est pas converti, le cousin ou de Khadija? Non, il était déjà croyant. C'est la différence. Celui qui se convertit, Waraqa, c'est pas Waraqa, c'est Waraqa, il a soulevé une question, je dois répondre. Alhamdulillah. Waraqa هذا عندما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته خديجة إلى أحد يسمى ورقة، وهذا كان إنسان مؤمن، كان يؤمن بالله، وقال له هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهذا ورقة كان مؤمن، جاي يؤمن بالله، وهو اللي نبأه قال له إنك رسول الله، قال له إن الله بعثك يعني نبي. فهذا ورقة كان مؤمن. نتكلم على الناس اللي أسلموا. أول من أسلم هو أبا بكر، ومن الصبي علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة. Il a soulevé un point important. Pourquoi? Parce que Khadija, qu'Allah l'a gré, elle a amené chez un membre de sa famille qui était déjà croyant. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a récité, il s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Ce Waraqa, il était déjà croyant auparavant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et il lui a dit Allah il t'a envoyé. Et celui qui était venu, il parlait de Jibril, il lui a dit c'est Namous qui était descendu sur Moussa alayhi salam. Donc il était déjà croyant, mais on parle de la première personne à avoir embrassé l'islam qui ne connaissait rien de l'islam, c'est Abu Bakr. Comme Khadija radiallahu anha, comme le premier parmi les enfants, c'est Ali ibn Abi Talib. Voilà, le fait d'être véridique, ça lui a valu à Abu Bakr Siddiq la plus haute distinction. C'est l'ami intime, proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier des khalifas, après le prophète, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir qu'est-ce qu'il lui a réservé Allah, comment il l'a guidé, qu'est-ce qu'il lui a réservé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il dit, et faites attention, ou éviter, parce que éviter c'est beaucoup plus grave que l'interdiction, on va le voir, Inch'Allah. Éviter le mensonge, car le mensonge il mène vers la perversité, il mène vers la perversion. Un pervers c'est celui qui ment et se croit, ou là il ment sur toute chose ou quand il parle. Et puis c'est aussi un signe distinctif des hypocrites, qu'Allah nous en préserve, parce que les hypocrites c'est dans la basse sphère de l'enfer qu'Allah nous en préserve. في الدرك الأسفل من النار. يعني كافر, un mécréant, il est mieux qu'un hypocrite en enfer. Eh oui, parce que l'hypocrite c'est la plus basse sphère. L'hypocrite parce qu'il peut être avec toi, assis à côté de toi, en train de prier comme toi, et tu ne le connais pas, mais il est hypocrite. Mais celui qui est mécréant, il te dit moi je crois pas, c'est pas grave, tu rentreras en enfer et que y a pas de, si tu crois pas, tu ne crois pas. Mais c'est ça la différence. Donc, le mensonge, il mène vers la perversité, et c'est un signe distinctif de l'hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les signes de l'hypocrite sont 4, et il a cité parmi eux, s'il parle, il ment. Automatiquement. Et que la perversité mène vers l'enfer, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la personne ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant menteur. Allah nous en préserve. Allah nous en préserve, parce que si tu es inscrit auprès d'Allah comme étant menteur, et si tu ne te repens pas avant de mourir, c'est l'enfer, directement. C'est l'enfer, direct. C'est pour cela que ça demande de la repentance. La repentance, c'est-à-dire, c'est comme si tu embrasses à nouveau l'islam. Tu vas prendre un bain rituel et tu fais 2 rak'at et tu te repens à Allah entièrement. C'est ça le mensonge. Il faut pas le... Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement banal de notre époque, et on va le voir. Les gens, facilement, oui, je vais le faire, t'inquiète. Et il ne le fera pas. Oui, c'est pas grave, allez-y, restez tranquille, je vais le faire. Mais il ne le fera pas. Et ils vous disent des choses qu'ils ne font pas, et c'est devenu tellement banal. Au lieu de te dire la vérité, des fois, ils préfèrent mentir. Mais c'est pas... Pourtant, s'il te dit la vérité, ça ne change rien.
mais tellement habitués au mensonge que ça c'est devenu tellement banal dans notre société que tout le monde ment. Et on va le voir. Cette perversité elle mène vers l'enfer car on nous en préserve. عباد الله هذا قبل ما نتكلم على الكذب نتكلم عن الصدق. والله الصدق يا إخوة الإيمان الله تبارك وتعالى يمدح الصادقين، يمدح الصادقين ويحذر الكاذبين. يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبهم منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صدقوا الله لعهدوه، كلنا عاهدنا الله تبارك وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وين رانا احنا من هذا الوعد اللي وعدنا به الله تبارك وتعالى؟ عندما ربي خرج الذرية من ظهر آدم كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله نعبدك يا ربي، قال لهم أن تقولوا لم نكن نعلم يعني يوم القيامة. قالوا له لا، وين رانا من هذا الشيء؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى يمدح الصادقين، يقول الذين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في وعدهم إلى الله. وتعرفوا مقام الصادقين في الجنة، مقام الصادقين في الجنة. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، شوف الدرجات، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شكون في الدرجة الأولى؟ النبيين. نعم، اختارهم الله، اختارهم الله باش يبلغوا الرسالة تاع ربي سبحانه، والنبوة ينبئوا الناس يعني بما نبأهم الله تبارك وتعالى. بعد النبيين شكون يجي؟ تقول أنت في راسك الشهيد، الصادق قبل الشهيد، الصديقين قبل الشهداء. شوف الدرجة اللي أعطاهم الله تبارك وتعالى في الجنة. يعني هذو درجات كما قال يعني العلماء يفسروا هذه الآية، يقول هذو كلهم درجات وكلهم يعني رفقاء بعضهم بعض وكلهم يعني أنعم الله عليهم، ولكن درجات. أول النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين. شوف يعني الله تبارك وتعالى أعطى درجة عالية لهذا الناس اللي تقول الصدق، لأن اللي ما يقولوش الصدق إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أتدرون ما هو الفلاح؟ ليقولوا حي على الفلاح. الفلاح هو الفوز بالجنة. الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين يقول قد أفلح المؤمنون، حتى يقول نعم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لا، مش نهضروا عن الخشوع في الصلاة. وهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، يرثون الفردوس، فردوس درجات الأعلى في الجنة. هذه المؤمنين، هذا هو الفلاح. ويقول الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما عندكش الاختيار، ما تردوا ليش هنا يعني يقولوا تكون يعني ما تنجحش معليش تعاود السنة. لا، ما كانش اختيار تما، كاين الجنة والنار. إذا كان ما نجحش دخل الجنة مصير النار، عاذنا الله وإياكم. هذا هو يشوف يعني الإنسان، احنا نشوفه من جهة واحدة قد أفلح يعني لا يفلحون، معليش يعني ما ربحش خسر. لا، الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذوك اللي خسروا يعني النار مصيرهم. هذا هو يعني الله تبارك وتعالى يحذرنا من هذا الأمر. لازم الإنسان يشوف هذه الأمور من هذا المنطلق باش يكون مع الصادقين إن شاء الله. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous a interdit le mensonge, et il nous a aussi, il a loué le mérite des croyants, plutôt des véridiques. Comment il a loué le mérite des véridiques? Il dit dans le sens du verset, parmi les croyants,
il y a des hommes qui ont été sincères quant à leur engagement vis-à-vis d'Allah. Ils ont été sincères parce qu'ils ont été véridiques. Et voilà ce que Allah tabaraka wa ta'ala, comment il les loue, ces personnes-là. Parmi les croyants, et on va voir ce que c'est que les croyants, quel est le degré, qu'est-ce qu'ils vont avoir les croyants. Cette réussite-là qu'on va parler tout à l'heure, Inch'Allah. Ces croyants-là, Allah tabaraka wa ta'ala loue leur mérite parce qu'ils ont été sincères. La sincérité, c'est la vérité. Eh oui. Et Allah tabaraka wa ta'ala, vous savez quel degré il a consacré pour les véridiques? C'est parmi les plus hauts degrés au paradis. Pourquoi parmi les plus hauts degrés? Parce que dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit celui ou ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront partis de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ils font partie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes. Regarde l'ordre, comment Allah il a classé. Les prophètes, les véridiques, ensuite les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie que cela. Allah tabaraka wa ta'ala, vous allez dire que le martyr il passe juste après le prophète. Les prophètes on n'en parle pas, c'est Allah qui les a choisis pour le représenter, pour transmettre la prophétie, pour transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais qu'en est-il des véridiques par rapport aux martyrs? Ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah, les véridiques qui sont classés meilleurs qu'eux. Ça vient en deuxième position parmi les prophètes, ensuite les véridiques, ensuite les martyrs, ensuite les vertueux. Et quelle bonne compagnie que cela. Allah tous il les a comblés de ses bienfaits. Allah tous il en a fait de bonnes compagnies les uns pour les autres. Mais il les a classés en degrés, et le degré parmi les degrés les plus élevés, c'est les véridiques. Allah tabaraka wa ta'ala il dit aussi une chose. Certes, il a loué les mérites, il les a placés en rang élevé, les véridiques, mais il nous avertit contre le mensonge. Il dit ceux qui forgent le mensonge sur Allah ne réussiront pas. Vous savez ce que c'est que la réussite? C'est quoi la réussite? La réussite, Allah il l'a cité, en sont bienheureux ou en certes réussis les croyants. Quelle est cette réussite? Ce sont ceux qui vont hériter le Firdaus. Le Firdaus c'est le plus haut degré au paradis. Qui hérite de ce Firdaus? Les véridiques. C'est pour ça qu'Allah dit parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vis-à-vis d'Allah. Cette sincérité, qu'est-ce qu'elle valent à la personne? C'est d'hériter le paradis, de gagner le paradis, de rentrer au paradis. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit ne réussiront pas, c'est ça la réussite, parce que si tu ne réussis pas, tu n'as pas la possibilité de redoubler l'année. Il n'y a pas cette alternative, il n'y a que deux possibilités, ou le paradis ou l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Si tu fais partie du véridique, tu as certes réussi et c'est le paradis. Si tu fais partie de l'autre, si tu ne réussis pas, c'est ne réussiront pas. Il a dit Allah, ceux qui forgent le mensonge sur Allah, ils ne réussiront pas. Et si tu ne réussis pas, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il n'y a pas de rattrapage? Non, pas du tout. Ni rattrapage, ni session extraordinaire, il n'y a rien. C'est ça le problème. L'examen, c'est là. Tu peux te rattraper. Là, tu peux te rattraper tant que tu es vivant. Mais si tu meurs, ça y est. Tu remets ta feuille, il n'y a pas de possibilité. Alhamdulillah. يعني شوف ذكرنا في الصدق أمور ونذكر في الكذب أمور كذلك. من أعظم الكذب إخوة الإيمان. من أعظم الكذب أن الإنسان يكذب على الله. الله تبارك وتعالى الكذب على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب على الله من أعظم الأمور. وإحنا أصبحنا في هذا الأيام إخوة الإيمان يعني في هذا العصر اللي رانا عايشين والوقت اللي رانا عايشين وتسمع الناس كلها تتكلم عن الدين في الإذاعة في التلفزيون في القهاوي في المقاهي حتى يعني في كل مكان اللي تتكلم له على الدين يتكلم لك ويقول لك الله على ما نقول شهيد. أراه شهيد الله لا كذبت عليه. وهذا هو الكذب على الله.
تتكلم مع الإنسان وتقول له ربي على باله واش راني نقول وانت راك كذبت عليه، راك كذبت على الله. هذا هو الكذب على الله. اللي كذب على الله النار. ما كانش يعني ما عندكش، لا، ما أنت تروح تقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتستنى الرحمة تاع ربي باش تدخل بها الجنة وانت كذبت عليه. كيفاش؟ واش من رحمة تكون؟ الذين علاش انا نقول انا يتكلم لك في الدين وبعد تجوز لك غنية ما تقول الله يعني سبحان الله. رانا نتكلموا في امور هذه عظيمة جدا، والناس يعني في بعض الأحيان هذه الدرجة الأولى أن يعني أعظم الكذب هو كذب على الله ولا فلاح فيها. يعني مكانهم مقامهم النار عاذنا الله وإياكم. Le constat qu'on a fait ces jours-ci, c'est l'époque à laquelle on vit, c'est que tout le monde parle religion. Si tu vas lui parler biologiquement ou médicalement, il va te dire non, je ne connais pas, je ne suis pas connaisseur. Mais dans la religion, tout le monde en parle. Alors, parce que Shaitan il te pousse d'abord, bon, il veut te mener là où il veut, et il a certes réussi dans ce cas. Parce que tout le monde parle religion. Il n'y a personne qui te dit je ne sais pas. Allahu a'lam. Allahu a'lam. هذا الإمام مالك بن أنس. أنا باش نخلطوه من أنس بن مالك يعني اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك الإمام مالك يعني تاع المالكية. الإمام مالك جاوب 40 سؤال من بعيد، قوم أجاب على 4 أسئلة الأخرين الله أعلم. قالوا له يا مالك يا إمام يا أنت راك ولا يقول الشافعي لا يفتى مالك في المدينة إلى آخره. قالوا لا، الافتراء على الله أعلم. احنا ما راناش خير منه ولا احنا رانا خير منه. اللي تسألوا يجاوبك معليش دير لا بأس. هذا كذبت على الله يحرمها وانت تديرها. نعم. لهذا الله تبارك وتعالى يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب على هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا. الإمام مالك هاو 4 أسئلة على 40. لا يؤخذ من الكاذب. يعني الكذب على الله أمر عظيم جدا. Donc l'imam Malik, on est venu de loin lui poser 40 questions. Il a répondu sur 4 uniquement. Les autres, il aura répondu Allahu a'lam, Dieu seul le sait. On lui a dit mais oh imam, tu es un imam Malik, tu es le courant le Maliki, et ainsi de suite. Et Shafi'i imam il a dit qu'on ne peut pas faire une fatwa alors qu'il y a Malik à Médine. Mais il leur a dit c'est beaucoup plus grave de prononcer la chose que je ne sais pas que de s'abstenir. On parle de tout, tu lui poses n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, il te dit c'est pas grave, fais-le ou bien c'est interdit. Les deux, parce qu'il y a les deux extrêmes, il y en a qui t'interdisent tout, il y en a qui t'autorisent tout. Donc maintenant c'est comme ça, on est entre les deux, qu'Allah nous vienne en aide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est comme ça le fait de forger le mensonge sur Allah. C'est le fait de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans connaissance et que on se dit que allez c'est pas grave, je vais leur dire pour paraître que je connais. Je ne connais rien. Pense que je ne connais rien, mieux pour moi que de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et oui. وعليكم السلام ورحمة الله. الكذب الثاني يعني اللي ما ينقصش الخطورة تاعه من هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في بعض الأحيان راهم يقولوا شوف يعني هذا راه ينتشر في شبكات التواصل الاجتماعي. الإنسان تعجبه حاجة يقولها والله ما يتيقن منه في بعض الأحيان يعرف باللي أنه حديث موضوع ما نش نقول ضعيف برك موضوع إطلاقا لا يؤخذ به ويرددوا في شبكة التواصل الاجتماعي. تحكم على نفسك هذا كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف ماكش متيقن أنه قالوا. كيف يعني بالحديث اللي هذا موضوع إطلاقا دون سند وانت ترددوا على النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر البس غير عمامه وقول كل وش حبيت الناس تسمع لك. يعني سبحان الله
هذا هو خطير، يعني أمر خطير، يعني باش ننبه بعضنا بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع مليح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكاذب علي ليس الكاذب على أحد، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية للإمام مسلم يقول: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا هذه حديث ضعيف إخوة الإيمان، نخاف ننفض به، نخاف راني افتريت على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب، ما بالك الحديث اللي لا يؤخذ كامل. الناس راه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان. سمعتوا انت؟ هذا مش حديث إطلاقا. مثلا يعني أنا أعطيك مثل هبدا جاني في رأسي بالي أحاديث كثيرة، مش أحاديث يعني مقولات تقال وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيقن من الأمر هو أمر صعيب والله. لو كان ما تتوبش على هذا الكلمة قبل ما تموت مصيرك النار. لو لم تتوب يعني تتوب على وشنو هي التوبة؟ أنك تعترف بالخطأ تاعك وتتوب إلى الله، تقول له: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. الناس من الصالحين يتوبوا إلى الله بلا ما يعرف كامل واش دار. اللهم ما اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما لم نعلم. نقدروا نغلطوا بلا ما نعرفه ونتوبوا إلى الله، ما وش فيها عيب، يعني بالعكس راهي هذه فيها فايدة. احنا الإنسان راه يفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب علانيا، راه يهدروا في كل مكان لغير من هب ودب ويجي يبدا يهدر وقال رسول الله وقال كذا وقال كذا. فالذين يقول من قال علي يعني من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لو كان تقول عليه حاجة ما قالهاش هو كذب، قول الشيء الذي لم يثبت، هذا هو يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. Oui. Parce que moi je voulais te poser une question, parce que c'est vrai, il y a dans les livres qu'on lit, par exemple Riyad Salihin, est-ce que dedans il y a des hadiths faux? Parce que si on les lit, on dit je dis Rasoul il a dit. Barakallahu fik. Non mais c'est un sujet important. Il faut الإنسان يقرأ الكتاب، مانيش نتكلم على هذاك اللي يقرأ، نتكلم على اللي يكتبه. إذا كان بحسن النية الله أعلم بالنية تاعو، إنما الأعمال بالنيات. نعود نرجعوا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا الحديث صحيح باش يكون والحمد لله. الأعمال بحديث عمر بن الخطاب معروف، إنما الأعمال بالنية. يعني الإنسان إذا كان النية تاعو هو حسن النية وثبت له هذا، فيه أحاديث كثيرة هذا ضعفها العالم، هذا ضعفها وهذا حسنها. أنا قناعتي لا أنا ما ناش نتكلموا نفس الشيء. أنت تحكم يعني كتاب وتحكم رياض الصالحين، ذكرت لي رياض الصالحين، نعم تقراها رياض الصالحين ماشي مشكل. Mais c'est pas toi qui l'a écrit. Mais je parle de celui qui l'a écrit. Non, que chacun de nous se bat. Maintenant, quand moi je parlais de moi, je fais des recherches pour trouver un hadith qui correspond à un sujet donné. Quand je fais cette recherche, des fois je découvre hadith, je vois que la majorité des savants l'ont affaibli. Je ne le prends pas, mon frère, parce que j'ai peur. Mais si y en a d'autres que hadith la yasih, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que hadith inexistant, il a été forgé, mensonger sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune chaîne de transmission juste. Et ils le disent quand même. Parce que ça correspond à ce qu'il veut dire, donc il le dit. Et il prend, et ça, je parle de ça. Mais les livres, non, on peut lire les livres, il n'y a pas de souci, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je peux lire un livre, je fais référence à ce livre. Maintenant, si j'ai des connaissances plus poussées, que je vois que cela, chacun voit la chose de cette manière. Donc, هذا يعني فيما يخص الكتب. أنت تقرأ كتاب مكتوب فيه الآخر، اللي كتبه هو يتحمل مسؤوليته أمام الله. احنا رانا يعني ناس بساطة، نحكم كتاب نقرأه ونقرأ الحديث اللي فيه، ما فيه حتى مشكل. ولكن إذا كان أنا كنت نتكلم في بعض الأحيان ندير بحوث، نبحث على حديث اللي يناسب هذا الموضوع، فنوجد حديث يعني جل العلماء، نقول جل يعني الأغلبية ضعفوه.
ما ناخذوش، انا ما ناخذش به، ودي قناعتي الخاصه، ولكن كل واحد يعني ماناش نقول، لا نقول الناس اللي ما يبحثش كامل، يحوس يصيب حاجه يبدا يكتبها يهدرها في انترنت وينشرها. Le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très grave. C'est très grave, c'est de ça que je parle. Parce qu'il y a des gens qui maintenant, ils disent des choses normalement. Le prophète il a dit ça. Moi j'ai des choses élémentaires. J'étais pour célébrer un mariage, il y a quelqu'un qui se lève, mangez les dattes et le lait, buvez le lait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai dit tais-toi, tu étais avec lui, il n'a pas dit, subhanallah. Oui, mais après les gens, quand ils entendent ça, ils croient que réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit après célébrer le mariage, buvez le lait et mangez les dattes. Non, c'est une tradition, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais ne me dis pas que le prophète il a dit. C'est ça, il y en a beaucoup qui disent comme on te fait, tu fais comme tu fais, on te fait. Non, c'est pas hadith. Ça n'a jamais existé. Donc c'est le fait de prononcer ces choses-là sans connaissance, Allah nous a avertis. Et le messager de sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed il nous a avertis aussi. Il dit, le mensonge sur moi n'est pas comme n'importe quel mensonge. Ceux qui mentent sur moi, qu'ils préparent sa place en enfer. C'est aussi facile que ça, mais c'est aussi dangereux. Et dans la version de Muslim, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare sa place en enfer. Le fait que tu mentionnes exprès, tu sais que c'est un hadith faible, et tu le mentionnes aussi, parce que tu dis c'est pas grave, parce que je veux paraître devant les gens, là je veux transmettre quelque chose qui me parle à moi. Et j'en vois souvent. J'en vois souvent, surtout dans les réseaux sociaux. Les gens, ils prennent une parole et ils la lisent et après ils la transmettent. Transmettez, allez, large transmission, là, je ne sais pas comment. Et dit ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est grave, si on ne connaît pas, personne ne t'a chargé de ça. Et puis, on n'est pas mieux. احنا ما راناش خير من علي بن ابي طالب. انظر يعني علي بن ابي طالب وش يقول يعني. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الحديث صحيح يقول لهم لا أحب إلي أن أخر من السماء على أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali ibn Abi Talib, c'est parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que c'était le premier enfant qui s'est converti à l'islam. Et il a dit que c'est mieux pour moi, c'est-à-dire si j'avais le choix, écoutez bien, il dit c'est mieux pour moi que de tomber du ciel que de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire si on te dit quel est ton choix, soit tu mens sur le prophète, soit on te jette du ciel, tu leur dis non, c'est mieux, c'est plus aimé de moi que de tomber du ciel que de mentir. Tu vois mais c'est ça. Mais c'est ça. Si on dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait qu'on soit là. Mais il y a des gens qui le disent, pour ça je l'entends, je le répète, et c'est dans le sens de faire attention. Ce n'est pas pour blâmer ou là je ne sais pas, ou là pour juger, on n'est pas là pour ça. On fait sur le constat et on attire l'attention sur les gens, sur la dangerosité de la chose. ثاني الكاذب يعني ثالث الكاذب ليقل خطورة إخوة الإيمان هو شهادة الزور. شهادة الزور احنا يعني رانا في وقت فلان اروح تشهد معايا ماشي مشكل هاك كارد نوتيتي وروح هنا اروح معي الاخر تشهد معي نجي نشهد معك ماشي مشكل لا ما كاش مشكل. سألته على ماش سألته كيفاش كاين ناس حتى تشهد باش يعني ينحي المال هذا يعطيه الآخر. كاين ناس تشهد باش تنحات يعني حق المسلمين ولا حق المؤمنين حق الأيتام وحق الآخر وخلينا. هذا شهادة الزور. الله سبحانه وتعالى يحذرنا تحذير كبير يقول واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والاجتناب احنا ندخل في موضوع آخر معليش ناخذ الوقت لأن يعني الموضوع شيق. الاجتناب احنا في بعض الأحيان نقول يعني التحريم ولا الاجتناب شكون هو اللي أعظم؟
الاجتناب أعظم من التحريم، أعظم من التحريم. يقول الله تبارك وتعالى، أعطيك دليل يعني في الآية، يقول حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا ما اضطررتم إليه. يعني حرام باش تاكل لحم الميتة مثلا الميت، ولكن إذا كنت في الاضطرار وكنت في الصحراء وما كانش حتى حاجة إلا هذا الميتة تاكلها باش ما تموتش. ولكن الاجتناب الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فلهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شوف الله تبارك وتعالى وش يقول يعني، هل أنت الطاغوت هذا يعني الشيطان تقدر تقول تعبدوا شوية في الاضطرار؟ ما تقدرش تعبدوا أبدا. قال اجتناب الله سبحانه وتعالى، اجتنبوه. عندما الاجتناب يعني أعظم من التحريم. على بالك في من نزلت هذه الآية كنا ذكرنا من قبل يعني أبا بكر الصديق. كنا ذكرنا أبا بكر الصديق، قلنا أول من أسلم بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بلغ خديجة ومشى لصاحبه أقرب الناس إليه أبا بكر، خبروا بالأمر، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم التقى أبا بكر الصديق بعدد من الصحابة على رأسهم عثمان بن عفان. واسمع مليح شكون هما: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص. فقال لهم أبا بكر الصديق: نزل الوحي على محمد وجعله الله نبيا وأني صدقته وآمنت به. فقالوا آمنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يذكرهم الله في الآية. لو تشوف هذه الستة كلهم مبشرين بالجنة: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد اللي هو رجل أخت عمر بن الخطاب. سعيد بن زيد ذكرناه يعني. كلهم مبشرين بالجنة. هذا وش قال فيهم الله تبارك وتعالى؟ هذا هم اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، قربوا من الله، لهم البشرى. وش من البشرى؟ فبشر عبادي. يقول له للرسول: بشر عبادي. الرسول ما علمناش شكون قال له: بشر عبادي. هذا يقول ابن عباس نزلت في أبا بكر الصديق وهذا الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى يخاطب الرسول يقول: بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هؤلاء الهداية الله يهديهم الله إلى الجنة، وأولئك هم أولو الألباب أولو العقول، لأن هذا الإسلام هذا نزل على الناس اللي عندهم العقول، ما نزلش على الجهال. فشوف يعني فضل الناس اللي ما تشهدش شهادة الزور. On parle du témoignage mensonger ou du faux témoignage ou le mensonge tout court, tout simplement. Ce qui s'est propagé de notre époque aussi, quelque chose de très important, c'est que un tel, tu viens témoigner avec moi, oui, il n'y a pas de souci, sinon tu as ma pièce d'identité, il n'y a pas de souci, je témoigne avec toi, sans savoir même pas pourquoi, ou sur quoi. Un tel, j'étais avec toi tout à l'heure, oui, bien sûr tu étais avec moi, alors qu'il n'était pas avec lui, c'était un faux témoignage. J'irai même plus loin, qu'Allah nous en préserve. On peut se tromper, mes frères. Tout le monde peut se tromper. Mais c'est le fait de revenir vers Allah, c'est ça qu'Allah il aime. C'est le fait de dire, non seulement tu formentes un mensonge, tu forges un mensonge, mais tu incites d'autres à le dire à ta place. Le fait de dire à quelqu'un que j'étais avec toi, dis-lui que j'étais avec toi, comme ça il ne me casse pas la tête. Le fait de dire à ton enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Tu lui fais faire témoigner un faux témoignage. Subhanallah.
et on ne calcule pas la gravité de la chose. C'est qu'on a tellement banalisé les choses que ça nous paraît quelque chose de normal. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Même quand il t'appelle au téléphone des fois, ah je suis occupé, non, je ne veux pas de cette chose que tu me parles et on est tranquille. Pourquoi tu me fais mentir et que je récolte quelque chose de grave avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le faux témoignage. Allah il a dit, évitez ou écartez-vous du faux témoignage. Pourquoi? Parce que le fait de s'écarter de la chose est encore plus grave que l'interdit. Et c'est ce que j'avais cité. Dans le sens du verset, Wallah tabaraka wa ta'ala, il dit ceux qui s'écartent du tarout pour ne pas l'adorer et qu'ils se rapprochent d'Allah. Pour eux, la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle, il dit au messager, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole et prennent ce qu'elle contient de meilleur. Car ceux-là même seront bien guidés et ceux-là même sont les doués d'intelligence. Et vous savez sur qui il a été révélé ce verset d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit que ce verset a été révélé sur Abu Bakr Siddiq et les compagnons qui ont cru en Allah. Après que Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit voilà, j'ai reçu la révélation, il y a cru, Abu Bakr. Et Abu Bakr, il a rencontré qui? Il a rencontré 6 compagnons. Il a rencontré Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf et Talha ibn Ubaydillah et Zubayr ibn al-Awwam et Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Zayd. Ces 6 compagnons, il leur a dit voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre ami Mohammed, il a eu la révélation et Allah a fait de lui un messager. Moi, j'y ai cru. Et ils lui ont dit on croit tous en Mohammed, on croit en Allah et on croit en son messager. Et vous savez, les 6, Allah leur a promis le paradis de leur vivant. Ils font partie des 10 à qui Allah a promis le paradis de leur vivant, ces 6 personnes-là. Parce qu'ils ont été véridiques. On parlait de la véracité, regardez ce qu'on obtient grâce à la véracité, à la vérité. Et c'est le fait le faux témoignage, c'est que ça, non seulement Allah nous a demandé de s'écarter du faux témoignage. Pourquoi? Parce que l'interdiction, quand Allah il dit, par exemple, il dit qu'Allah vous a interdit la bête morte. Dans le verset, il va jusqu'à dire, mais si vous êtes dans l'obligation ou dans la détresse, vous pouvez manger. Si tu es dans le désert par exemple ou dans un endroit où tu ne trouves rien à manger, que tu trouves une bête morte, tu ne vas pas me dire Allah l'a interdit. Non, Allah il t'a autorisé, il a fait une exception. Il t'a interdit la bête morte, mais l'exception c'est que si vous êtes dans la détresse et dans l'obligation de manger, tu manges. Mais pas pour l'adoration du diable par exemple. Pas pour l'adoration du tarot, il n'a pas fait d'exception. Il a dit écartez-vous, c'est plus que l'interdiction. Parce que dans l'interdiction, il y a une exception. Tu peux le faire, à condition. Mais pour le fait de s'écarter de la chose, c'est qu'Allah nous l'a interdit entièrement. Et c'est encore plus important que le fait que ce soit interdit, haram. Et c'est dans ce sens que j'ai cité le verset qui a été révélé à Lahore. Ceux qui se sont écartés de Tarout pour ne pas l'adorer. Voilà ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis la même interdiction, écartez-vous du faux témoignage. Voilà ce que nous a dit Allah tabaraka wa ta'ala. بعد يعني شهادة الزور اليمين الغموس. اليمين الغموس يعني من المفروض كلنا نعرفه. سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في النار. يغمس صاحبه في النار في الآثام. هذا اليمين الغموس هو الإنسان اللي يحلف على شيء لم يكن كي يقتطع به حق أخوه المسلم. لو تبيع السيارة تاعك
وتقول له والله هذا السومة اللي شريتها بها وانت شريتها أقل، هذا يمين غموس. لو تكذب انت تشهد مع هذا وتقول له لا هذا حقه هذا موش ديالك، هذا يمين غموس. شحال من الناس تسرق حاجة وكي يكون صاحبه برك يقول له لا ما هذا ديالو أنا هذا يمين غموس. اليمين غموس يغمس صاحبه في النار. ها وش جاء في الحديث، واسمع مليح وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. شوف ديك الخطورة، ما كانش أعظم من هذا الشيء. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني يحلف على شيء ما كانش باش ينحي منه حق إنسان مسلم، فقد أوجب له الله النار، وصبحت النار له واجبة، وحرم الله عليه الجنة. أعاذنا الله وإياكم. أمر والله صعيب. يعني الإنسان لو ما نتذكرش هذه خطرة في حياتنا يعني رانا نقدروا نروحوا في ألف داهية كما قال واحد. يعني الإنسان باش يراجع نفسه، باش نسمعوا هذا الكلام، باش نتبعوه، باش نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهدينا كلنا. لأن يعني هذا الإنسان في بعض الأحيان قبل ما تتلفظ خمم أن هذا الأمر اللي راح تتلفظ به راه خطير عليك خطورة بالغة الأهمية. لو تموت وانت ما تبت من هذا الشيء فاعلم يا عبد الله أن الله حرم عليك، أوجب لك النار وحرم عليك الجنة. فاليمين الغموس c'est-à-dire comment dirais-je, l'explication du mot ghamous, c'est que quand quelqu'un tu l'introduis ou tu l'enfonces dans quelque chose, dans un liquide ou dans l'eau ou dans je ne sais quoi. Et ils disent que ce péché-là, ce mensonge, il enfonce celui qui le prononce en enfer, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi il l'enfonce en enfer? Parce qu'il faut revenir, c'est quoi l'yamin ghamous? Le fait que si tu vends une voiture et tu dis à quelqu'un, par Allah, moi je l'ai acheté tant, alors que toi tu ne l'as pas acheté tant, c'est un yamin ghamous. Le fait que tu témoignes avec quelqu'un contre un autre pour soutirer le bien de l'autre, c'est un yamin ghamous. C'est un mensonge, yani ghamous, parmi les plus graves. Le fait de prendre à quelqu'un son argent et d'une manière tu jures sur une chose qui n'existe pas, c'est un yamin ghamous. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prend injustement le bien d'un musulman avec un serment, c'est-à-dire le fait de jurer, Allah lui a fait obligation du feu de l'enfer et lui a interdit le paradis. Le fait de dire ça, Allah il t'oblige l'enfer et il t'interdit le paradis. C'est aussi grave que ça. Ce n'est pas quelque chose de facile qu'on peut dire que c'est pas grave, allez, je vais me rattraper. Tu ne peux pas te rattraper à moins que tu te repens à Allah tabaraka wa ta'ala, condition qu'il accepte. C'est ça, yamin ghamous. Parmi les mensonges aussi qui sont graves, de conséquences, le fait que tellement ça c'est généralisé. Pourquoi je parle plus des réseaux sociaux? Parce que c'est devenu tellement banal. Je m'excuse, je vais prendre le temps restant de l'iqama et pour finir le dars, Inch'Allah, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le fait de mentir pour faire rire les gens. Et j'en parle même pas des one-man show. Hein. Je parle juste de ceux qui, dans les réseaux sociaux, il va te forger un mensonge et il va le transmettre et transmettez. Allez, dispersez-le et il le transmet à tout le monde. Imaginez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يشوف يعني تصور في هذا يعني آلات النشر هذه ولا آلات التواصل الاجتماعي. رانا الإنسان يكذب الكذبة وينشرها وتنتشر هذه الكذبة هذه ويضحك يضحك تضحك يعني كاللي راه دار شيء مليح ويضحك به الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب
ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. الويل هو هذا الوعيد اللي وعدنا به الله تبارك وتعالى، يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزة لمزة. ويل ويل ويل. الويل وعدنا الله بالويل، يعني الويل حتى قيل أنه نهر في جهنم، وقيل يعني أنه يعني عذاب شديد. جاءت تفاسير كثيرة في الويل. فهذا الويل الرسول صلى الله عليه وسلم عادها 3 مرات: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. Je parle plus des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que bon, je parle même pas des one-man show parce que c'est pareil. Mais le fait de parler ou parler mensonger pour faire rire les gens, et combien il y en a qui le font dans les réseaux sociaux, et il le transmet. Et après ça s'est transmis partout. Écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Il a dit l'ouail, c'est-à-dire malheur. L'ouail en arabe, ils disent même que c'est une rivière qu'on enterre, et ils disent que c'est un châtiment terrible. Et ça a été traduit par malheur. Le prophète, il a répété 3 fois. Il a dit malheur à celui qui parle en fomentant un mensonge pour faire rire les gens. Malheur à lui, et ensuite malheur à lui. 3 fois. L'avertissement, il vient. كذلك أفر الفرة هذه يعني من افترى على الله الكذب. يعني الافتراء هو يعني الإنسان يفتري الكذب، ينطق بالكذب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفر الفرة أن يري الرجل عينه ما لم ترى. أكذب الكذب أن الإنسان يري عينه ما لم ترى، يوريها الشيء اللي ما رأى. وش معناتها؟ الشهادة. شفت وانت ما شفتش. شفت فلان وين شفته؟ نعم، باش غير ما تقولش ما نعرفش. لا شفت هذا، شفته، شفت، نعم شفته. لا، وراك تغرق في روحك. أفر الفرا أن يري الرجل عينه ما لم ترى. Il a dit le plus mensonger des mensonges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu fais voir ton œil ce qu'il n'a pas vu. Comment tu fais voir à ton œil ce qu'elle n'a pas vu? C'est-à-dire le fait de témoigner. Est-ce que tu as vu tes Indes? Oui, je l'ai vu. Alors que tu ne l'as pas vu. Mais ça, c'est le plus mensonger des mensonges, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est quelque chose de gravissime. Et on n'accorde pas d'importance à ce genre de choses. Rasoul, même quand il blaguait, il disait la vérité. L'histoire de la vieille qu'il a dit, moi je fais tous les piliers. On n'a pas beaucoup de temps, mais sinon j'aurais dit, je vais le dire brièvement. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. يعني إني يمزح الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح، يضحك مع الناس إلى آخره، ولكن ما يقولش إلا الحق. عندنا الحق نقولوا الكذب في 3 أماكن. Avec son épouse. Oui. بارك الله فيك. Pour réconcilier 2 frères. نعم. Et pour réconcilier 2 frères. Et autre chose aussi. بارك الله فيك. كملها. حديث كلثوم بن كعب رضي الله عنها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت عنه في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، نعم، يقول خيرا أو ينمي خيرا. يعني كيفاش تنمي الخير؟ أنك يعني إنسان بالك هو ما هدرلكش من فيقول له أنا هدر لي عليك غير الخير، تنمي الخير بيناتهم. هذا هو يعني في حالة أخرى تاع الكذب، حالة 3 حالات. يعني هذه الأولى الإصلاح بين الناس. قالت كلثوم بنت كعب رضي الله عنها، قالت يعني ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب إلا في 3: إصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. ما تروحش الزوجة تاعك، الإنسان تصور يعني تزوج اليوم يروح تقول له يعني عرفت قبل مني، يقول لها
100 سبحان الله راح دير مشكل في البيت يعني سبحان الله. لا هذا يعني مباح هذا الأمر المباح. Donc pour juste rebondir sur ce que a dit le frère, il nous est permis de mentir dans 3 choses seulement. La première des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été authentifié un hadith sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas un menteur, celui qui concilie entre les gens en disant le bien ou en faisant fructifier le bien. C'est-à-dire, comment faire fructifier le bien? C'est le fait de dire à l'autre que moi j'ai entendu l'autre, même s'ils ne s'entendent pas, je lui dis que du bien de toi. C'est là que tu fais fructifier le bien à partir de rien. Et ce n'est pas un menteur celui qui fait ça pour concilier entre les gens. Et d'après Kaltoum qu'Allah l'agrée, Bintou Ka'ba, c'est pas Kaltoum la fille du prophète, mais il y a beaucoup de confusion qui disent que c'est la fille du prophète. Non, c'est Bintou Ka'ba, c'est une compagnon radiallahu anha. Elle a dit que je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser le mensonge sauf dans 3 cas. Elle a dit le premier, c'est le fait de concilier entre les gens. Le deuxième, c'est en pleine guerre, c'est-à-dire que tu peux mentir en pleine guerre et pour tromper l'ennemi. Et le troisième, c'est la discussion qui existe entre le mari et sa femme et la femme avec son mari. Donc c'est dans ce sens qu'on a le droit de mentir pour couvrir la vérité, je dirais, mais c'est pas pour le fait de mentir pour mentir. Mais sinon on n'a pas le droit de mentir. يقول يعني جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بخاري يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه بخاري مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب في الهزل ولا في الجد. الكذب ما يصلحش لا في الهزل ولا في الجد، ما تمزح ولا حاجة ما يصلحش الكذب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mensonge n'est pas valable ni dans le fait de plaisanter ni dans la vérité. آخر نقطة نكمل بها يعني الوقت انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري عندما صعد يعني في الإسراء المعراج عندما أعرج به إلى السماء شاف الناس يتعذبوا فسأل جبريل عليه السلام سأل جبريل عليه السلام فأجابه جبريل على الناس اللي كانوا يتعذبوا من بينهم يعني شاف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يشرشر شدقه يعني يقطع يعني الحنك تاعو حتى الخلف ثم مناخيره حتى الخلف ثم عينيه حتى الخلف يعاودوا يتكونوا ويعاودوا يتقطعوا. لماذا؟ قالوا هذا رجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا الرجل يخرج الصباح من البيت تاعو يكذب كذبة تبلغ الآفاق. هذا بكري كانت يعني وش يوصلوها بالأذن. احنا الآن كل يوم كذبة. إذا كان هذاك عنده خطرة في حياته احنا كل يوم بالانترنت عليه فيك نيوز. وين نحب العذاب مباشرة وسهل يعني طريقة سريعة. سبحان الله راك توصل لنفسك الهلاك. واصبحنا نتفاخروا بالفيك نيوز يعني هذا الاكاذيب هذه اللي تنشر. شوف هذا العذاب هذا يكون العذاب من في حياة البرزخ يعني من موت الإنسان حتى يوم القيامة. خلينا عندما يموت النار إذا كان تعذب هذا العذاب عندما تقوم الساعة النار جهنم. Je finis avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait l'ascension il a vu des gens en train de se faire torturer. Et il a interrogé Jibril alayhi salam sur ces gens-là. Parmi ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un en train de se faire déchirer les joues jusqu'à l'arrière, et les narines jusqu'à l'arrière, et les yeux jusqu'à l'arrière. Ensuite, il se recompose, et ensuite on les déchire à nouveau. Et c'est ça sa torture. Cette torture sera depuis sa mort jusqu'au jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, ce sera sa place en enfer. Quand il a interrogé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit par rapport à l'homme qui se faisait déchirer les joues, les narines et les yeux, il a dit il sort le matin de chez lui, il ment un mensonge qui atteindra les horizons.
Ça, c'était avant. Il pouvait peut-être mentir un mensonge dans sa vie parce que de bouche à oreille, pour atteindre les horizons, ça mettra beaucoup de temps. Nous, on veut accélérer le châtiment rapidement avec les fake news et Internet et transmettez. Et on transmet et ça atteindra les horizons en un clin d'œil. Il a pris le téléphone arabe. C'est plus rapide celui-là, mais c'est plus dangereux pour nous aussi. Donc voilà, Inch'Allah, يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويثبتنا إن شاء الله ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.